हेलो। हाँ वेवान, तुम्हारी दीकरी विषय मेरे को बोलने का है कि तुम्हारी दीकरी को कुछ आवड़ता नहीं है। हाँ, अरे मैंने बोली कल तो भैंस का पोयला है तो तगारा में भर के उकारे में डाल, उकारे में नाखने को बोली नो तो उसने क्या करी, किचन में जई અને ઉકારો બનાયા, ઉકારો બનાવીને उसके अंदर પોયલા નાખી દીધા। હવે ऐसे એ ઉકારા कैसा है न એ ઉકારા એને કંઈ સમજ જ નથી પડતી। मैं क्या बोलूँ, કંઈ આવડતા નહીં એ। આ મારો દીકરો બહારગામથી લઈ આવ્યો છે તે કાંઈ આવડતા નહીં એ। શું કરને કા।